individu yang perlu kita bantu untuk capai. Kejayaan sebenarnya ialah apabila partisipan kalau ada 100 orang semuanya berjaya. Kalau kita letakkan 50% saja seolah-olah yang macam kita dah bersedia untuk menerima 50% gagal. Okey. Kita take that individu dengan hasrat dia untuk katakan mengurangkan berat badan, maka dari hari pertama kita menasihatkan dia kalau tak cukup dengan aktiviti bersama-sama, kita juga boleh cadangkan aktiviti yang untuk dilakukan di luar, di tempat masing-masing, di rumah, supaya mungkin ada macam kita anggap kalau kata pelajar ni maka dia kurang, kita bagi kerja rumah lebih sikit lah supaya dia tidak kecewa pada akhir program nanti dia antara yang gagal. Jadi itu kita nak elakkan. So perhatian lebih diberikan kepada individu kerana NGO mengenali setiap partisipan yang mengambil bahagian. Itulah tujuan kenapa FPKM ni memperkasakan NGO supaya NGO mengenal pasti setiap satu individu untuk dibantu ke arah mencapai apa yang dihasilkan. Ya. Oh, sorry. Yes. Yeah, just to highlight some concern, I think it's highlighting again. I think memperkasakan NGO is very, very important apa yang you buat sekarang ni, dan dengan garis panduan yang you akan lakukan dengan cadangan-cadangan nama questionnaire, standards, formatnya, I think that is very, very helpful. Because sebelum ni kita terpaksa rekod itu sendiri, fikir sendiri. Cumanya seperti yang kami pernah highlightkan tadi dan highlightkan ini, dia dua perkara yang berbeza. Satu adalah pelaksanaan, implementation of the program. Because kami ni NGO, as I mentioned earlier, there are only very few of us. Very few of us. Dan kalau nak minta tolong, terpaksa rela dan terpaksa memberi sumbangan-sumbangan bulan-bulan tertentu lah. However, there only like 3 or 4 of us who actually really running the project for the next 3 months lah, for example. There are two things here. Satu is implementation or operationalize of the project. Satu lagi ialah administrative part of the project. Kami nampak kebaikan-kebaikan yang telah introduce. It's very good, it's very structured. Cumanya memberikan sedikit kami masa untuk adapt, to train, to because of documentation, especially collection of data. Collecting is okay, tapi tak semua orang boleh menganalisa. So those need to be trained juga. You know, so ada macam standards, collection of data, compilation of data, and furthermore sekarang dengan issuers and whatnot is very administrative. And because we are NGO, we are not most of us are not full time. We also have other things to do. But it's because of our passion, kita really buat juga. Cumanya meng-highlightkan supaya memahami sedikit tentang kami punya administrative. So just to put that across. Kita tak nak ambil kata kita nak ambil apa yang dah diputuskan pada kita just because kita nak present. Yes, we can do, but kita balik, kita tak mampu nak fulfill apa 100% apa yang diletakkan. So you want to lie to ourselves. Bukan tak boleh buat, cuma struggle sikit lah. Because banyak tu dah datang tu memang bukan semua orang ada expertise tu lah. Need to train. Collection of data yang mana ni? Ia macam kita buat di dan sahaja kesihatan dan everything, because we will have every single individu one file for themselves. So everyone will have an SL project in there with monitor. So berbalik pada tadi, because we use the term memperkasa buat liberally kan. As project leaders, you can also memperkasa you punya AJK and also members so that they can help you to run whatever program that you have. Currently right now we need to educate them. This is the requirement. Yes. They need to understand. Yes. Because prior to this, they think this is not necessary. Yes. So because we understand the importance of the data, so we need to educate them. So there will be a time frame that we need to do. We have done it. We are currently, alhamdulillah, we are doing it. Cuma walaupun kita buat sendiri-sendiri, kita terasa dia punya kekangan dia. Kan? Tambah pula sekarang ni memang dah pula requirement.
Saya setuju. Okey, sekadar untuk berkongsi lah dengan tuan-tuan dan puan. Saya mengendalikan satu grup of athletes ramai 80 orang dalam memang pengawasan saya. Memang agak mustahil, memang saya akui, tapi cara yang mudah ialah kita memperkasakan senior athletes untuk membantu junior athletes. So kita delegate task yang mana dia orang boleh handle. A few task lah, yang mana important task macam puan katakan tadi, we need to educate them first. But if you don't put the word across that this is very important, dia orang takkan tahu. So we have to open dengan dia orang, ini what is required of us. So please help us to help you. That is the word that I always use. Please help us to help you. Contoh coach macam apa yang buat dia punya lembaga hari ni untuk program ni. Saya dah nampak dah bahawa program ni juga kita buat sama, kita nak bagi sekat untuk kita train our project. So that without kami pun besok nanti orang kata ilmu pun disambung lah. Sebab kenapa kami menghalang, sebab kami dah buat. Dah ada data collection, ada data analysis, and then the documentation of it. Cuma tu alhamdulillah bila kita tengok FPM ni, alhamdulillah kita dah buat dan sekarang tak, sebab yang bukan requirement tadi, sekarang dah requirement. Yes. Sebenarnya bila apa yang dipanggilkan hakikat ini, bila semua pihak terima, sebenarnya kita pihak PKM ialah meminta bantuan daripada pihak NGO untuk membantu individu. Dan sebaiknya ialah individu tersebut dengan kesedaran dia sendiri dan ilmu yang disampaikan melalui NGO dan juga projek-projek leaders, dia sendiri boleh organize diri dia dan keluarga dia. Maka pengembangan ilmu dan juga expertise itu kita sebar dengan lebih cepat. In fact, just a suggestion, there can be also updated how to rewrite an object. Yes. Yes. Not many of us knows how to write a specific object. Yes. This is one of the things that we highlighted in the last meeting lah. Because the three things that are very important in any application form. First of all, you punya penyataan masalah kesihatan. You say obesity di kalangan masyarakat Malaysia, you say masalah rokok, you say cancer dan sebagainya. But objektif khusus untuk program tu pergi kepada something yang totally different. And the activity yang you suggest tu tak nampak ke arah mencapai objektif menyelesaikan masalah penyataan masalah kesihatan yang the first thing yang you mentioned. So the three things do not tie up. So itu yang paling penting di situ. Objektif khusus adalah something yang kita boleh cuba capai. Something yang very specific. We know within our capacity we can achieve. That's why kalau it's too ambiguous, they say 200 to 300 participants, how do you monitor? Unless you have a very big group like AJK who are willing to help, macam Puan kata tadi, it is very difficult because